Sayon ang pag-declare og usa ka dogma or tawag na to ex cathedra declaration sa atong simbahang Katoliko. Kay kini pamalandungan og maayo sa tanang mga theologians o mga philosophers o sa mga holy persons. Ani mga balaanon nga mga katawhan nya human i-discuss nagmaayo nya himuan dayon og declaration human ma-presentar ang tanan nga mga basihanan labi na gyud ang Bible ug ang previous nga mga doktrina sa simbahan aron consistent ta sa atong pagtuo. Mao na nga naa mas Bible nga si Maria nahimong inahan sa Dios, dili man sad pwede nga ang Dios mosulod sa tiyan sa usa ka tao nga dili limpyo kay ang Ginoo perfect man, limpyo man. So doon na sa taygi himuan og dugma nga Immaculate Conception. Unya kay ang lawas ni Kristo ug ang iyang kalag, ang iyang espiritu misaka mas langit nya kadtong lawas nga gigamit ni Kristo, lawas man to nga gikan ni Maria. Sa ato pa si Maria sad misaka sad ngadto sa langit, ang ayan sad nga ang iyang lawas nga gigamit dinhi sa kalibutan makasulod sa langit. So doon na ro'y duha ka lawas nga gikas kalibutan nga tuan na ro sa langit, ang lawas ni Maria ug ang lawas ni Hesus. Pero kita, kay nakasa man ta, original sin o personal sins, malata gining atong lawas dinhi. Na, lingiyay mong tupad. Ingnawa na paglaom, malata ra gina imong lawas. Ingna. Kana bang lawas nga ato rong gigamit, malata ra gid ni. Pero si Maria o si Hesus, sama sad nato, miagi pod sa kamatayon. Namatay gid sila ba? Pero pagbangon nila, dili espiritu ra ang nibangon. Ang lawas gyud mo'y nibangon. Kay mo'y gidang adto sa langit. So pagkanindot no, karon unsa may atong paglaom? Unsa may paglaom nga atong batunan nga kinahanglan maningkamo ta nga ang atong kalag malimpyo aron musaka ni langit. Kay matud pasad ni San Pablo ba to or San Pedro nga ang atong lawas mahibilin din hisyuta pero inigabot na to sa langit suluban ta og bag-ong lawas, dili gikan din sa kalibutan, gikan dito sa langit isulob. Pero niingon sad si San Juan Mantingalito sa iyang suwat nga dunay suluban og lawas, pasabot na bag-o ang lawas aron ibutang sa langit. Doon na say suluban og bag-ong lawas aron isugbas impierno. Ana pasabot kining lawasa malata dinhi na bag-ong lawas dito, pero dili necessary nga gisuluban kag bag-ong lawas aron malangit lang yun. Naa sa di ay suluban og bag-ong lawas aron maimpierno. Gilaing lingi sa imong tupad ing naasa ka nimo gustong mupuyo sa impierno o sa langit. Napuyo ka sa impierno o langit. Sayon ra kaayo para malangit ta, sundo nato ang kinaiya ni Maria. Bahala nagdili perfect, sundo nato. Ug unsa may iyang kinaiya, una sa unang pagbasa, iyang gianak ang Ginoo. Gianak niya ba ang bata? So kinahanglan dili ta mahadlok na manganak og bata. Saan? Lingiyay mong tupad na okay ra nimo manganak kag bata.
Oy, karon ang kalibutan hadlok na kayong mga anak. Oh, gusto na nga di na mga anak. Mao na nga dako kay na siyang sayop. O kanang mga tao nga dili na gustong manganak matud pas unang pagbasa na nakaon na sa dragon, labi na ginang mag-abortion, kanang magamit og mga pills, naggamit og mga sana kondom, gikaon na yawa kay ang yawa di ay magatang day na siya aron iyang tukbon ang bata nga matao. Magatang ba? Muna kay si Maria willing man kayong mga anak, giprotektahan sa Ginoo ang bata nga iyang gianak. Malagingon ana ang atong equation sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Nga sundo nato unsay kabubuton sa Ginoo. Ug paanakon kag usa ka bata. Thank you Lord. Paanakon kag usa ka dosinang bata. Praise the Lord. Nyag paanakon kag 15 ka buok bata. Saban? Sobra naman ni Lord. Ayaw pag inana. O saban? Isulti gihapon nga praise and glory to God. Unya wag yung kapaanak ka. O sa may isulti? Your will be done. O ana. O na siya atong buhaton. Pero ang pagpaanak sa Ginoo dili lang biological. Ang pagpanganak o Ginoo must be spiritual. O unsaon nato pag-anak o Ginoo, mao ang pagpuyo sa iyang mga pulong, ang pagpakighiusa ni Kristo. Mo na sa atong ikaduhang pagbasa niingon si San Pablo, sama nga si Kristo na banhaw, lawas o kalag, kita usab nga mahiusa ni Kristo mabanhaw usab. So ang ato gid ang pulong nga atong paambit sa atong isig katao ug ang kinabuhi nga atong ipaambit sa atong isig katao mo haom unta sa mga pulong o kinabuhi ni Kristo. Tinuod magkadagma-dagma ta, maubitang naatay sakramento aron ta mabalik sa pagkaliwat ni Kristo. Nanglitan, sige kag pamakak, sige kag kalagot, wa na mataw si Kristo diha nimo, ang yawa na. Pag hinulsol, pangumpisal niya mubalik na sad ka sa pagpugong sa imong temper, imong isurrender sa Ginoo ang imong mood, ana. Magbag-os kinabuhi. Gapuyo-puyo mo ron. Unsa may buhaton? Magpakasal. Simple ra kayo. Nya ay nagpakasal anang gasto-gasto diha. Kada na lang way gasto kaayo nga kasal. Ana bang kasal lang yun? Dili ng mga party, dili ng mga kuang-kuan diha, video-video, maghimo mog movie sa inyong kinabuhi. Ayaw na mo man nakamahal. Kadto lang yung kasal, portirang gamayag magasto anang kasal, o kasal lang yun. Kana lang ba haron malimpyo yun. Nya nagkabit-kabit mo, kabit-kabit, unsa may buhaton? Magbuwag. Buwag. Kasimpol ra na, ikasakit man pa der. Mao lagi na, muantos gid ta. Ang mahal nga birhen gani matud pas unang pagbasa, nagtiyabaw sa kasakit. Nagtiyabaw ba sa kasakit? Kay kani man kung pagpanganak nato, di ko kasuway di. Kamong mga inahan. Pag anak ninyo, unsa man di sakit? Nag-smile mo? Naging mahila, nganak na ko, ana, oy, gakulis maot yung naong di may spelling, oy. Matod pa sa akong mama sa una, istorya siya, sus, kanang mga anak ta, hasta tumoy sa tong buhok, sakit. Hindi sana ko ka-imagine. Tumoy ko na sa buhok, bay kapon, sakit. Patig yung sakita, ana, mausad na ang pagbiya sa sala. Sakit, aron matao ang bagong kinabuhi, ang kinabuhing Diyos nun. Pananglitan ron karon wa jud kay palit-palit og slat. Unsa may buhaton? Pamalit ng slat. Simple ana. Nya inigpalit nimo og slat. Sakitan ka kay imo unta tong budget para sa imong personal nga kinabuhi. Ipalit. Biyain ang imong personal nga concerns
ang imong mga personal kay kaning atong self ang pangandoy ani no kasagaran makapaimpirno gyud kung ato yung sundon ba ang natural nga pangandoy aning atong kaugalingon padung ra gyud sa impierno. Oh, kanang pangandoy nimo nga mudaghan imong kwarta nya di jud ka mo palit og slot pastilan makapaimpierno gyud na. Pero sunda ang gusto ni Kristo, unsa may gusto ni Kristo kanang kwarta ihatag na para sa kaayuhan sa katilingban o sa mga katawhan. Sell everything you have and give it to the poor or to the needy people. Oh, di ba? Yang ato rong simbahan ang inahanglan man. Pila na ni atong panginahanglan dire. Ang atong SBF dag para sa kumbinto niabot ng atong halin og 34,075 ka slots na apay 25,925 slots nga available. Oh, napay 16 slot challenge nga tag 8,000 nakadawat na sa tag 171 ka 16 slot challenge. So daghang yung nagpakataos pulong sa Ginoo ni. Salamat kay ha nya padayon tagpalit hangtod yun ni mahurot na kuha naman nag-anam naman sa kadako ang atong halin. Pero ang atong kapilinya di Fatima nga slots katong MMHD Mother Mary's Healing and Deliverance niabot ng atong halin og 5,740 260 na lang yun ka slots ang kuwang siya rog di ni nato mahurot rong si Manaha 260 kajutay ani tag 1,000 per slot. Nya gusto mong challenge na ani say 20 slot challenge nga tag 20,000 per challenge. Sige, ato ning hotdog palit aron mataw ang pulong sa Ginoo. Mahimong tao ba kanang moingon bitang Ginoo nga ayaw higugmaa ang kwarta, higugmaa ang Dios. Oh, di ba? Ang pagtabang nato sa simbahan mao'y atong pagpakita nga kita nahigugma sa Dios labaw sa paghigugma sa kwarta. Ug unsa may reward, mahimutang malipayon. Masinati nato sa di pa ta mamatay ang kalipay nga Dios noon. Mo nang nakaingon si Maria diri sa atong ebanghelyo. Adi si Maria unas tanan nagdaog kalipay. Motong pag-adto niya ni Isabel, porting lipaya ni Isabel, hastang bata diha sa iyang tiyan ni ulpots kalipay. Nagda siya og kalipay kay ngano man kanunay mang nataw ni Maria ang pulong sa Ginoo. Gilingay mong tupad. Ingnaon say dani mo ron diha kalipay o kaguol. Manakod ra ba na kanang atong kaguol? Manakod. Kana siyang atong kalipay, manakod sad na. Bisag dili pa ka musulti basta ang imong kasing-kasing naguol, nahadlok, manakod gina. No, mailhan man na si imong naong mo, gawas man gid na siya. Moto si Maria naka-express pod siya nganong nagda siya kalipay tungod di ay kay matud pa niya diri nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo og nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Kay naghimog dagkong mga butang ang Ginoo, balaan ang iyang ngalan. Kana nga pagkaamgo ni Maria ba, nga gihimo siyang inahan sa Dios biologically, dako kay na nga butang. Nya ang kasing-kasing di ay og kalag ni Maria, nagsigi og daig sa Ginoo. Kinsa may inyong sigihag daig kada adlaw, ang Ginoo o ang inyong naong? Ug magsigi na lang kag tan-aw anang samin, magsigi na lang kag tan-aw anang samin, tuyok-tuyok anang samin, kinsa may imong gidaig? Ha? Ang imong kaugalingon. Magsigi na lang kag pamalit anang para ibutang sa imong naong, para imong isulob. Sige kag pamalit concern kay kaanang mga style sa isulob, kanang mga accessories diya sa imong naong o sa imong mga lawas. Kinsa may imong gidaig? Ang Ginoo o imong naong? Naong. Nya asa man kapadong nga kanang imong gidaig malata ra man na. Asa man kapadong? Padong kas impierno.
gikatapos ang lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon, ikaw na'y akong daygon. Di bitaw, ing nasugod karon, ang Ginoo na'y atong daygon. Na'y sakto.